Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah lana ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi tercinta yang baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, alim ulama, guru kita dan sampai kepada kita selaku masa di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ayyuhal hadirun, pada malam ini malam Rabu setelah malam Senin biasanya isi Gosah Kusairiyah, kemarin malam Selasa kita ada marhaba atau maulid, pembacaan maulid. Malam Rabu insya Allah kita rutinkan untuk ini pun amanah daripada mujiznya Abiyah ini ya, yakni beliau guru besar daripada Abiyah Ruqyah Aswaja yang kita kenal namanya dengan Syuhina Gus Alama Alauddin Siddiqi atau Gus Ama. Jadi beliau berpesan untuk senantiasa melakukan ruqyah mandiri sebagai bentuk benteng diri daripada perkara-perkara atau gangguan-gangguan baik dari hal yang nyata ataupun yang gaib. Dan ini tujuannya untuk memberikan kita itu kesehatan baik jasmani ataupun rohani, kesembuhan baik jasmani ataupun rohani. Jadi mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita baca ini dengan niat maqarrabah Allah kita diberikan kesembuhan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tata cara ruqyah standar atau mandiri ini yang sudah Abiyah dapatkan ijazah dari beliau ketika di kabupaten. Jadi memang ini ada air, ada ya, sudah siap semua. Jadi ini kalau bisa ini dibuka dan minum kira-kira sisakan setengah saja, setengah agak dikit, agak sedikit. Ya dibuka tutupnya ya, dihitungkan aja. Jadi sanad ilmu ruqyah ini sampai kepada Rasulullah ya. Jadi jangan khawatir. Jadi Abiyah menyambung sanad itu kita sampai ke Senawawi Banten, pokoknya ya sampai juriahnya baginda Rasul, sampai ke Sarukul Jilani, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai malaikat Jibril, bahkan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kalau hitung sanad mah musalsal ini lebih daripada 20 sanad ke atas dari Abiyah ke sana. Jadi kita jangan hariwan, jangan takut, karena amalan ini adalah amalan yang memang kategori namanya ruqyah syar'iyah ataupun tibu nabawi dengan perantara media air, namanya air asma'an. Ini kalau kita yakin kepada Allah dan Allah mengijabah doa kita, yang pertama ini dapat menyehatkan kita. Ya, jadi tubuh-tubuh yang ada dalam diri kita, dagingnya, tulangnya, uratnya, sumsumnya, semua bahkan sampai daki. Ya, minimal kita berkah. Kenapa? Karena dari doa yang kita bacakan, kemudian kita tiupkan nanti ke air minum ini, otomatis air minumnya penuh dengan doa. Kita minum. Kalau kita minum, airnya kan masuk ke dalam lambung, dicerna, disalurkan ke urat saraf, ke semua, maka berkahlah badan kita. Betul tidak? Ya, jadi inilah badan yang penuh dengan keberkahan. Itu alasannya kenapa Allah Ta'ala berfirman bahwa jasadnya para nabi, para aulia, para wali itu tidak akan dimakan oleh cacing. Kenapa? Ya setiap hidupnya penuh dengan keberkahan. Nah kita pun pengen seperti itulah. Gitu ya, kita mungkin bukan wali, bukan nabi, tetapi ini adalah ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada baginda Rasul dan akhirnya kepada kita selaku umatnya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini merupakan bagian daripada tujuan kita menggapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah setengahnya ya. Jadi coba tinggal dulu sadayana. Mungkin sistemnya si aqua gelas ya dipegang ku tangan kiri. Ya, tutup ke tangan kanan 4 jari, enaknya dibuka sajari jempolin. Jadi masa doa-doa ketika dia orang tawasul tek menaikna sadayana, orang tiupkeun. Jadi saat tos beres pakai Quran surah An-Nas, kopi di eta kan gawe tiup. Mun tadi teh mesti eta ke muncrat. Ya,
Wae nabe ya anu tadi ngamam tarasi ngamam jengkol peuteui. Eta bener dia kan kita masing-masing bae. Gitu kan bener kambut punya lira bae wayahna bae. Ya anu urang ieu kitu nya. Nah, jadi mungkin simpen di pandangan anu kiri anu kenca ditutup ke 4 jari. Nah, kitu nya saur muji gitu. Tah ieu. Jadi pandanganna jaya berat deui liwat kan. Itu mah pas ya tah. Aya celah salit na ieu tah. Eta diadekeun anu naon lubang hidung mulut. Ieu tah. Jadi urang salila maca teh kieu. Urang aya katingali ieu maca ieu urang teu katingali mah ngabeh bareng bae. Nu mah khusuk yakin niat urang teh naon ngabersihkeun segala penyakit nu aya di badan urang. Kitu nya. Eta nu diajarkeun ku Usama kitu nya. Nah, mungkin urang ditiupkeun terakhir bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditiupkeun dalaunan kemudian dihirup urang. Jadi wayahna bae teu sampai kateler tapi na. Gitu nya. Segala bae dirupa-rupa urang ieu kitu nya lain anu batur. Lamun abi ya kudu nyodot anu lana kudu ada lieur juga. Gitu nya itu sorangan mah lieur oge sengit bae kitu nya. Nah, mungkin geus ditiup ieu. Nah, urang kudu sampai ka anu paru-paru urang. Kemudian dibuang ke mulut urang belah kiri. Kudu ka kiri ieu mah wayahna, sareng ka kiri. Ngalieur ret ieu nya. Isyarat teh isyarat. Jadi sampai ka serem banget ya sangat kudu sampai ka angkat di urang kita. Bobor wae itu pagi dia betulis ieu langsung tah. Gitu lieur. Gitu nya. Jadi eta teh ngabuang penyakit tapi lain mikeun ka batu lain, ya. Gitu nah. Yang kali guys, euy. Gitu nya. Nah, kemudian baca bismillah, kemudian minum sampai habis. Hanya diminum enggak usah dimakan ya. Ini kan keseun aja. Ya. Da urang ieu bakal ada cangkel soalnya kunaon ieu macana seueur aya di urang 7 kali. Gitu nya. Nah, ieu urang ieu kudu sabar bae hayang sehat lah kitu nya. Yang pertama badan urang, tadi teh kitu nya. Dagingna kulitna sagala-galana kitu nya. Mudah-mudahan ngajantenkeun pangampura ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap sadayana ayo mangga. Letakkan di sini seperti ini. Ya. Nah, tangan kanan seperti ini. Tutup. Nah, urang ieu deketkeun si baham urang teh nya. Tadi nya. Soalna seolah-olah urang nyarios teh karena saking pandangan tah. Aya angin. Eta kudu nepi kana cai. Gitu ya. Supaya kuat gagah. Tapi saat asan dia orang sampai dia nya sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassalan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu taqarruban ila Allah wa nawaitu syukra barakatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Rasulullah Nabi Mustafa habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tayyibin al-nasabil akram wa ahli baitihi al-kiram wa ila ruhi arba'ati sahabat Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar Faruq Sayyidina Utsman wa Sayyidina Abu wa khususan ila hadrati khusus madari subhanahu wa ta'ala ankum nurul ajil sunnah wasana salzili wa Syekh Muhammad Tauhid Adnan Sakabandi wa ila hadrati al-muslimin wal qarubin khususan Nabi alaihi salam alaihi salam wa khususan ila hadrati sahibul zakah Sayyidina Gus Alam Alaudin Siddiqi wa man jazahu ila al-muntaha khususan sebutkan nama masing-masing serta bimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Katakan ke mulut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim.
وأستغفر الله العظيم وأستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وطول الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وبدائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وطول الأبصار وضيائها وقد أرواحه وبدائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وبدائها وقد أرواحه وبدائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, saya niat membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa ruqyah lainnya untuk mengobati segala macam penyakit lahir dan batinku serta membebaskan diriku dari pengaruh gangguan makhluk yang zalim kepadaku karena Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Niatkan dalam hati supaya sembuh penyakit kita yang rematik, asam urat, incok, semua lambung ya yang sedang sakit apapun, baik penyakit kurus ataupun bisul semua yang minta kepada Allah supaya disembuhkan, disehatkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Amin. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده 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 وهو العلي العظيم. Minta kepada Allah supaya kita disehatkan. Silakan minta kepada Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس 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 من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس 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 من الجنة والناس. قل أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور 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 الناس من الجنة والناس. Kita kepada Allah supaya semua kami sehatkan, silakan. Ya Allah. Silakan semua baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Sekarang hirup, ya sampai paru-paru rasakan. Ya, silakan. Buang ke kiri. Ya, lakukan 3 kali ya. Hirup lagi. Buang lagi. Hirup lagi. Ya, niat membuang penyakit ya Allah, buang penyakit ya Allah. Kemudian baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diminum airnya sampai habis. Batu itu. Ya Allah. Sangat dia. Nah, serangan manis-manisnya. Nah, jadi itu ya ruqyah mandiri ayat Rahmaan.